Rezidba je jedan od najvažnijih, ali i najčešće pogrešno shvaćenih zahvata u voćarstvu. Dobra rezidba može prepoloviti probleme u voćnjaku, dok s druge strane loša rezidba ga može upropastiti za par sezona. Nije svaka voćka ista, ali greške su uglavnom iste, bez obzira da li se reže jabuka, breskva, vinova loza ili nešto drugo. Jedna od prvih i najčešćih grešaka je pogrešan trenutak rezidbe. Mnogi ljudi krenu s rezidbom čim padne lišće, misleći da je to najbolje. Ali ako je zima prejaka, rana neće zarasti i dolazi do izmrzavanja tkiva, posebno kod koštičavih vrsta poput breskve i kajsije. S druge strane, ako se reže prekasno u martu ili aprilu, kod loze ili kivija dolazi do suzenja, odnosno takozvanog plača. Zato se uvijek gleda faza mirovanja i temperatura, ni prerano ni prekasno. Idealno kad prođu jači mrazevi, a pupovi još spavaju. Druga velika greška je što mnogi ne znaju gdje voćka zapravo rađa. Jabuka i kruška najviše rađaju na kratkim rodnim grančicama koje se razvijaju na dvogodišnjem i starijem drvetu. Breskva, šljiva i marelica rađaju na jednogodišnjim izbojcima. Ako to ne znate, lako je osjeći grane koje su nosile rod i ostavlja se samo vegetativni rast. Rezultat, lijepa krošnja bez jednog ploda. Zato se svaka vrsta mora rezati po svom sistemu, nema univerzalnog pravila. Treća greška, ostavljanje previše grana. Ljudi često misle što više grana, više plodova, ali to je najveća zabluda. Kad ima previše drveta, krošnja se zaguši, svjetlost ne ulazi i plodovi postaju sitni i loše kvaliteta. Kod breskve se zna odstraniti do 70% novog rasta svake godine. Kod jabuke, koja ima mirni rast, to bude negdje oko 20 do 30%. Prava rezidba znači ravnotežu između rasta i roda, da krošnja diše, a da voćka ima snage za rod i obnovu. Svako prikraćivanje jednogodišnje grane postiče još jači rast. To je biološka reakcija, voćka pokušava nadoknaditi izgubljeno. Zato ako se prejako prikrati, dobit će se more bujnih izboja koji samo troše energiju bez roda. Umjesto toga treba se koristiti umjerena rezidba, ukloniti višak, ali ne prikraćivati sve. Jačom rezidbom se ne smanjuje bujnost, nego se pojačava. To je osnovno pravilo koje mnogi ljudi zaborave. Vrlo česta greška je kad se rez pravi daleko od osnove grane, pa ostane takozvani čep. Ti čepovi ne zarastaju, već truhnu i postaju leglo bolesti, insekata i vodopija, onih jalovih grana koje rastu ravno u nebo. Ispravan rez se radi tik uz ogranak, bez oštećenja kore, ali i bez ostavljanja čepa. Isto važi i za vrhove, ne režu se dugačkim makazama s tla, nego precizno uz penjanje ili s platforme. Kod akrotonih vrsta, kakve su breskva, jabuka, u piramidi ili vinova loza, vršni pupoljci su dominantni. Rast ide prema vrhu, a donji dijelovi s vremenom odumiru. Ako se to ne kontroliše, krošnja bježi u visinu i donje grane više ne rađaju. Zato je važno redovno obnavljati donje dijelove i održavati ravnotežu, da cijelo stablo bude produktivno, a ne samo vrh. Voćka reaguje na svaki rez, bilo kroz rast, bilo kroz rod. Ako se prejako optereti, iscrpit će se. Ako se ne reže dovoljno, podivljaće. Prava vještina je znati koliko i gdje sjeći, da stablo svake godine obnovi rodno drvo i zadrži vitalnost. Najbolja je rezidba ona koja izgleda kao da nije ni rađena. Uredna, prirodna, s dovoljno svjetla, ali bez previše rana. Voćka ne voli krajnosti. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!